वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। पिलामाने आज आम ओडिशा आदर्श विद्यालयर प्रवेशिका परीक्षा रे किपरि 2020 मसीह प्रश्नपत्र आसीथिला देखिबा। जो पिलामाने क्लास 6 रे पढ़िबा को चाहुच सेही पिलामानक पई एई प्रश्नपत्र गुडिक मु नै आसीछि। एई भली तुमर जो प्रवेशिका परीक्षा एंट्रेंस हबो एग्जाम एई भली क्वेश्चन आसीबो। जो पिला माने चैनल रे नुआ आसीछ से माने चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करिवो आउ प्रीवियस प्लेलिस्ट रे जो वीडियो गुड़िक अच्छी देखि नब। ठीक अच्छी देखिबा कौन अच्छी क्वेश्चन। प्रथमे पिला माने एठारे गोटे इंग्राजी रो पैसेज देछि प्रथमे 1 रु 4 तार क्वेश्चन रो आंसर गुड़िक आमे करिबा। छोटो पैसेज टे तेणु आमे पढ़ी नबा। मधुसूदन दास वाज द फर्स्ट ग्रेजुएटेड थिले एंड एडवोकेट ऑफ ओडिशा। तेणु मधुसूदन दास होउछंती जणे ग्रेजुएट प्रथम ग्रेजुएट आउ एडवोकेट मध्य थिले ओडिशार प्रथम। ठीक अच्छी ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ सत्यभामपुर 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम कटक। सी जन्मग्रहण करथिले सत्यभामापुर जोटा कि कटक ठारू 20 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। ही इज नोन एज द कुलवृद्ध व्हिच मीन्स ग्रैंड ओल्ड मैन। मधुबाबू इज ऑल्सो नोन एज उत्कल गौरव व्हिच मीन्स द प्राइड ऑफ उत्कल। ठीक अच्छे पिला माने तो ये क्वेश्चन थिला। प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखिबा 4टी क्वेश्चन ये पैसेज रो पड़ी। हु आर द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ ओडिशा मधुसूदन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन अछि। ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ सत्यभामापुर जोटा कि ऑप्शन सी। ही इज नोन एज कुलवृद्ध जोटा कि आमे कले हेबे कुलवृद्ध एट लिखा है पिला माने देखो कुलवृद्ध। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुलवृद्ध। मीनिंग होची पिला माने कोन तार ना कौन देथिला ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ऑप्शन सी तुम मानकर राइट आंसर। 1 रु 4 सरीगला क्वेश्चन। तापर देखिया 5 रु 13 कौन देछि 4टा ऑप्शन देछि क्वेश्चन देछि हम करबा। सुनील आज टू मार्केट पिला माने एठी ब्लैंक देछि ब्लैंक रे हम करबा। पिला माने हाज पाखे सबले मनक वर्ब रो थर्ड फॉर्म बसिबो। ताले गो तो हबनी फर्स्ट फॉर्म वेंट आ सेकंड फॉर्म गोइंग भी हबनी तेणु गॉन हबो जोटा कि गो होला गो रो थर्ड फॉर्म होला गॉन। तेणु हाज जेहेतु अछि ताला एटा प्रेजेंट परफेक्ट रे हेगला हमर कोन हाज बसिला पिला माने। ठीक अछि हाज पाखे सबले वर्ब रो थर्ड फॉर्म बसिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मिसिंग वन ऑफ द इज मिसिंग। ये जो ब्लैंक अछि एटी कोन बसेबा वन ऑफ द पिला माने ईच ऑफ वन ऑफ लागिला माने पिला माने मन रख ता देरे जदी आमे प्लुराल गोटे नाउन बसेबा ताले ता पाखरे हमर सिंगुलर वर्ब बसिबो। एटी सिंगुलर वर्ब अछि तो वन ऑफ द माने एटी गोटे प्लुराल आमे सब्जेक्ट बसेबा कोन बॉय तो हबनी चाइल्ड गर्ल भी हबनी सिंगुलर हे जिवे स्टूडेंट हैला प्लुराल। तेणु आंसर मन रख पिला माने स्टूडेंट होची प्लुराल नाउन बट आमे ता पाखे इज बसेबा कहीं कि ना वन ऑफ द लगी जे माने ता पाखरे इज बसिबो सेति पे यार सही आंसर हैला स्टूडेंट। ठीक अछि एटा वर्ब एग्रीमेंट रो क्वेश्चन आस्तिला। तापर अछि देखो गीता इज ए गुड गर्ल सी टेल्स मी स्टोरीज हियर सी इज इन द अबव सेंटेंस। सी एटारे काहा को आमे दर्शाउजे नाउन तो हबनी। देखो गीता गोटे भल झील एवं गीता कौन भल स्टोरी कहे पिला माने गीता टेल्स मी स्टोरी माने सी मते स्टोरी कहला ता माने सी आमे का बदलिया बसुची गीता बदलिया ता माने गीता हियर प्रोनाउन। तो यार सही आंसर होची प्रोनाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने द ऑपोजिट वर्ड ऑफ कावर्ड। कावर्ड रो ऑपोजिट जो कावर्ड होची जे डरी जाय पिला माने किंतु ब्रेव हैला साहसी। तेणु ऑप्शन डी होची तुम मानकर सही आंसर। तापर गणेश इज फॉन्ड म्यूजिक देछि फॉन्ड पाखे ऑफ बसी ऑप्शन डी तुम मानकर सही आंसर। ए ऑफ वीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव ये जो ब्लैंक अच्छी मन रख पिला माने एठी बसिया कोन हमर स्वार्म बसिबो एस डब्ल्यू ए आर जोटा कि ऑप्शन सी 10 नंबर सी हैला तुम मानकर सही आंसर। तापर 11 नंबर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नियर। नियर हैला पिला माने हमर पॉजिटिव डिग्री कंपेयर डिग्री तापर सुपरलेटिव डिग्री लास्ट फॉर्म टा हबो नियर नियरेस्ट ऑप्शन ए तुम मानकर सही आंसर। द पर्सन हु वर्क्स विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट जो इटा और सीमेंट रे जो माने काम करंती इज नोन एज कौन कह जाए ताको मेसन कह जाए पिला माने मेसन। ओके यार सही आंसर हैला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। आमे जानि छे 8 पार्ट्स कौन कौन नाउन प्रोनाउन तापरे वर्ब तापरे एडजेक्टिव तापरे एडवर्ब तापरे प्रीपोजिशन तापरे पिला माने कंजक्शन तापरे इंटरजेक्शन एई भली 8टी हमरो पार्ट्स ऑफ स्पीच अछि आमे समस्त जानिछे। तापरे 14 नंबर को पळेबा पिला माने जोटा कि गणित क्वेश्चन स्टार्ट हे गला। लक्ष्य करे ठारे भिन्न भिन्न अंकर
ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଥିବ, ମାନେ 5ଟା ଅଙ୍କ ନେବା ଏବଂ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ସମାନ ଅଙ୍କ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ହେବନି, ଶୂନ ସମାନ ଅଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାହିଁ କାଟିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଶୂନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି 4ଟା ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଏଠି ଶୂନ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ୟାର ଅପସନ୍ ହେଲା ଡି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ଅସମାନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ନମ୍ବର ହେଲା 10 ହରଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 0 ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବରହଗୁମି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ହରଣ କାମ ଆଗେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 5 ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ 3 କି 3 ରଖିଦେବା, ଗୁଣନ ତାପରେ ହେବ 1 0 0, ତାମାନେ 5ରୁ 3 8, 8ରୁ 0 ଗଲେ 8, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଲା 8, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବାଛି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ। 999କୁ 1000 ମିଶିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1999 ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ବଟ୍ 1000ରୁ 999 ମାଇନସ୍ କରିବ ମାନେ 1 ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି 999 ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଇଏ 10ରୁ 9 ଗଲେ 1, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, ତାମାନେ 1 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ନା କେତେ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଏଇଟାର 1999 ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଭିୟସଲି ବଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଫେଡ଼ିଲେ କମିଯିବ, ମିଶାଇଲେ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟିର ପରିମାଣ କେତେ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ ଆରାମସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6ଟା ବାଜିଥିଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଦୁହେଁ କେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଟା 12, ଏଇଟା 6, ଏଇଟା 3 9, 6ଟା ବାଜିଛି, ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏଇଠି, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଥିବ 12ରେ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ, ଗୋଟେ ସମକୋଣର ପରିମାଣ 90 ହେଲେ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ମାନେ 180, ତ ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 12 18 36ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟ କେତେ? ଦେଖ 12 ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଉଛି, ଦେଖ 18, ଏଇଟା 36, କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା, କାରଣ ବହୁତ ଇଜି, ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି, ଏମିତି କରିବା ଫାଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 12 ହେଲେ 6 3 18, ଇଏ ସରି 12 ହେଲା କେତେ, 6 2 12, 6 3 18, 6 16 36, ଆମକୁ ଗସାଗୁ ଦରକାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣଙ୍କ, ତାମାନେ 6 କମନ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଥିରେ 2 ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏଠି 3 ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, 6 ସବୁଥିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 6ଟା ସବୁଥିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠ ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ, 6 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଇଛି 8 5 9 0 ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଏଠି 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତ ଜାଣିପାରୁଛ, 5ଟା ସହଗରେ ଅଛି, 500 ହେବ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କହିଲେ 5ଟା ଦେଖିଲେ 5 ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ 5 5 0 5, ସମଷ୍ଟି କହିଥିଲେ ମିଶାଇଦେବା, 5 5, ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର କାଗଜର ପରିସୀମା 72 ସେମି, ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାହୁ ଦରକାର, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ତାହେଲେ ପରିସୀମା ଯଦି ବାହୁ ଗୁଣନ 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 72 ଦେଇଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ବାହୁଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ 4ଟା ଏପଟେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ 72 ହରଣ 4, ଯେଉଁଟାକି 18 ଚଉକୁ 72। ଆମକୁ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ନା 18 ଗୁଣନ 18, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 18କୁ 18 ଗୁଣିଲେ 324, ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ନମ୍ବରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବା, ସଂଖ୍ୟାଟି 100ରୁ ଅଧାରୁ କମ୍, 100ର ଅଧାରୁ କମ୍, ତାମାନେ 50ରୁ କମ୍ ହେବ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ତାମାନେ ଡିଟା କଟିଗଲା, ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦଶକ ଠାରୁ ଅଧିକ, ତାମାନେ 30ରୁ ଅଧିକ, 4 ଦଶକ ଠାରୁ କମ୍ ମାନେ 30ରୁ 45 40 ଭିତରେ, ତାମାନେ ଏଠାରେ 45 ହେବନି, ହୁଏତ 42 ବି ହେବନି ପିଲାମାନେ, ତ ହେବ କ'ଣ 36 ହେବ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଥାର୍ଡ଼ଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଟିକେ। ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦଶକ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ, ଓଭିୟସଲି 3 ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏକକ ଅଙ୍କଟା 6 ଅଛି, ତାମାନେ ଦଶକ 3ର 2 ଗୁଣ ହେଲା 6। ଓକେ, ତ ୟାର ସହି ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ 36। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23 ନମ୍ବର, ଏକ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ ଓ ଖ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଟଣାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, କେତେଟା ସରଳରେଖା ଟାଣିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଓନ୍ଲି, ତେଣୁ ୟାର ସହି ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
ସୀତାର ସନ୍ତରଣ କ୍ଲାସ୍ 7 ମାସକୁ 3,948 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାକୁ 12 ମାସ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପିଲାମାନେ 7 ମାସକୁ 3,948 ମାନେ 1 ମାସ। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବନି। 7 ମାସକୁ 3,948 ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 1 ମାସରେ ବାହାର କରିଦେବା 3,948 ବାଇ 7। 7 ପଞ୍ଚା 35, 4 ବଳିଲା 44, 7 ଚଉକ 42, 2 ବଳିଲା 7 ଚଉକ 28, 564 ଟଙ୍କା ତାକୁ 1 ମନ୍ଥକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 12 ମାସ କେତେ ହେବ ନା 564 1 ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଣନ 12। ଗୋଟେ ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖ 12 ଚଉକୁ 48, 8 ରଖିଲା 4, ତାପରେ 12 ଚଉକ 72, 4 76, 6 ରଖିଲା 7, ତାପରେ 12 ପଞ୍ଚା 60, 7 67, 6,768, जोटा कि ऑप्शन डी तुम मानकर सही आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पिलामाने दुईटी संख्यार गुणफल 192 अटे जदि गोटे संख्या 12 हुए तेज संख्या से लस आउ केते देख पिलामाने दुईटा संख्या अच्छी ये आम गुणीदबा दुईटा संख्या को केते पाइबा ना 192। क्वेश्चन कही गोटे संख्या दे 12 यही संख्याटा केते ना ये आने डिवाइड करदे 12 रे 12 के 12 6 बड़ा पिलामाने सरी 12 7 19 7 बढ़ला 72 12 16 72 साल 16 है गोटे आ गोटे 12 होता है संख्या दुईटी पाइले गोटे 12 एवं आउ गोटे है 16 यार लस आउ पचार देख 12 आउ 16 लस आउ एमती भी करें आम 2 चौक 12 2 8 16 2 3 6 2 चौक 8 ओके तमें 2 2 4 3 12 12 चौक 48 48 इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी है लस आगु है 12 आउ 16 ठीक अच्छे पिलाने आउ ट्रिक बताऊँ 12 आउ 16 लस आगु आम बहुत जल्दी कर 12 को पणिकार पिला 12 24 एमती चलिकी आम 48 पाइबा 12 चौक 48 12 3 36 पाइबा किंतु 16 को पणिकार 16 16 दुगुणे 32 16 3 48 देख लस आगु कहूँ जो संख्या दीटा नवा देख 12 को पणिकार आमर जहाँ भी पड़ो प्रथम रु जी थी आ 16 को पणिकार जी भी पड़ो प्रथम रु माने दी सी 48 दी पटे अच्छी एवं प्रथम जी पड़ो एमती 12 को पणिकार आउ कि आस 16 को पणिकार सी भी थी बट प्रथम जोटा पड़ा आम लस आगु नौचे ओके तो एमती भी करें ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन विन्यास अनुसार यार परवर्ती चित्रटी केते हम माने किए हम पिला माने लक्ष्य कर विन्यास अनुसार देख मु देखुची एटारे त्रिभुज थिला बेले बाहर गोटे चतुर्भुज एटारे चतुर्भुज थिले बाहर पंचभुज भितर जदि गोटे पंचभुज अच्छी बाहर गोटे षड़भुज तार भितर जदि सप्तभुज रही षड़भुज ताले बाहर रही सप्तभुज तार ऑप्शन डी देख 2 2 4 2 6 भितरटा है 6 पिला 2 2 4 3 7 अच्छे आई थिंक अच्छा ये कौन होता 2 2 4 5 होता 5 थे यहाँ 6 हो पाने ऊपर अच्छे 2 सैड्रे 2 4 ये 2 हम पाने ओके भल भाव लक्ष्य कर ये 2 तले 2 4 2 6 हम पाने तो बाहर केतटा अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 अच्छी सप्तभुज ताने भितर गोटे कमिले बाहर गोटे बढ़ुची ओके यही कनसेप्ट आम डी ऑप्शन को नहीं जावा यार सही आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पिला माने विटामिन सी विज्ञान आसीगला पिला माने विटामिन सी रो अभाव रे क्यों रोग हुए स्कर्वी समस्त जानिच बी रे बेरी बेरी एवं ए रो अंधार काना जानिच तेणु ए होचे ऑप्शन सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फेड्री आट्रिसियन द्वारा क्यों प्रकार रोगी चिकित्सा करा जाय पिला माने इधर आंसर है पिला माने ऑप्शन सी दूरता मानक एक कौन ना मीटर प्रथम नवा आम लेंथर सबुठू यूनिट जो एसआई यूनिट कहुए यहाँ मीटर कहुए पिला माने खपुरी एकमात्र गतिशील अस्थिर नाम है निम्न कलपाटी ओके ऑप्शन बी सरीगला तापर 31 नंबर यही मानक मध्य क्या सर्वव्यापक द्रावक कहुए जल कहीं ना जल आम जब मिसेबा बहुत फास्ट चीनी की पकईले जल मिसब तेणु जल को कहुए सर्वव्यापी द्रावक नेक्स्ट है क्यों गैस लिभाइवाई व्यवहार करा जाए अंगारकाम्ल ऑप्शन बी तुमर सही आंसर गचर क्यों अंश द्वारा खाद्य प्रस्तुत करे पत्र पत्र हूँ आम खाद्य प्रस्तुत कर क्योंटा जातीय विपत्ति नुहे पिला माने बस दुर्घटना ओके ये है गोटे जातीय विपत्ति नुहे ठीक अच्छे आउ बन्या मरुड़ी सुनामी ये सब प्रकृति या करें तेणु बस दुर्घटनाटा मनुष्य द्वारा होता है तेणु यहाँ हूँ गोटे जातीय विपत्ति नुहे बाष्परू जल हेबा पद्धति को कौन कहुए घनीकरण पिला माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
ଜୈବ ନିର୍ମୀକରଣୀୟ ଅଳିଆ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମର ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡବାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାର ସହି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? 36ର ସହି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଦାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଦା ହେଉଛି ସହି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହନ୍ତି? ମାର୍କୋନି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମେରି କ୍ୟୁରୀ ମଧ୍ୟ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଏହାର ସହି ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାର୍ଲ ମାର୍କସ ହେବାର କାରଣ ହେଲା କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସହି ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 39 ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥାଏ? ମାନେ ଅପସନ୍ ସି, 39 ନମ୍ବର ହେଲା ସି, ଅପସନ୍ ସି। ଓକେ, 5ଟି। ତାପରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 28, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବି ଅପସନ୍। ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୁମ୍ବାଇ। କାହାକୁ ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି। ଶେଷ ହେଉନଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୌରଶକ୍ତି କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସେହି ଆନ୍ସର। କଥକଲି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? କେରଳ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କଥକଲି କେରଳ। ନୃତ୍ୟରୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଗୋଟେ, ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 45, ଭାରତ ସଂସଦରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି? 2ଟି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅପସନ୍ ବି। ସୌରଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହର ନାମ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ବାନ୍ଦିପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାର ସହି ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? 24ଟି, ଅପସନ୍ ସି। ଆରାମ ହରାମ ଅଟେ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି। ହୃଦୟରେ ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ହୃଦୟର ଯେଉଁ ମୋସନ୍ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇସିଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି। ଜାନୁଆରୀ 26 ରହୁଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14 ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରୁଛେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସହି ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 2020ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନୂଆ ଆସିଛ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।